أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما সকলে দরুদ শরীফ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون সকলে বলুন আমিন জোরে বলুন আমিন আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কোরআনুল কারীমের সূরা সফ থেকে দুটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি প্রধান বক্তা আসার আগ পর্যন্ত আমি আলোচনা চালাবো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিকভাবে শোনার এবং আমল করার তৌফিক দিন সকলে বলুন আমিন সূরার নাম কি জোরে বলেন সূরার নাম কি সফ সফ মানে কাতার বন্দী হওয়া সফু সুফু কাকম তোমরা তোমাদের নামাজের কাতারগুলি সোজা